हाय एवरीवन मैं सीआरपी दीदी समस्त को नमस्कार जन आरंभ करुँच आज वीडियो ओडिशा लाइवलीहुड मिशन रो पुणी गोटे चिठी आसी चिठी पठे डॉक्टर बबिता महापात्र एडिशनल सीईओ ओएलएम डिपार्टमेंट रो ये चिठी आसी ओडिशा लाइवलीहुड मिशन भुवनेश्वर रो चिठी नंबर है 657। चिठी 17 तारीख 9 मार्च 2024 दिन आसी। चिठी 30टी डिस्ट्रिक्टर डीपीएम बा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर मानक पाखक आसी। चिठी संपूर्ण रूपे जीएसटी एवं इनकम टैक्स विषय रे आसी। 2 दिनिया वेबिनार हेबो बा ट्रेनिंग हेबो काहाकु नै हेबो किपरि हेबो काहीकि हेबो से विषय रे ए चिठी रे उल्लेख अछि। चिठी शेष पर्यंत देखंतु। चिठी शेष रे ओडिया रे मध्य आपनकु देखैबी आपनकर सुविधा पाई जेहेतु सीआरपी सीएम माने अष्टम पास दैछंती समस्तंको बुझिबा पाई इंग्लिश रे चिठी असुविधा एणु करी एही सीआरपी भौणी मानक पाई जेउ माने कि अष्टम पास करछंती से माने संपूर्ण रूपे भल भाबरे बुझी जिवे। एणु करी चिठीटी मु ओडिया रे दैछि एवं प्रत्येक चिठी आपण मानक बुझिबा पाई मु वीडियो माध्यम रे जणाउछि। आसंतु ताहले जानिबा चिठीटी स्किप करंतु नहीं। आगामी दिन रे मिशन शक्ति रे थिबा भौणी माने बड़ बड़ बिजनेस करिबा आरंभ करदेलेनी। एणु करी से मानंको निहाती भाबरे इनकम टैक्स बा जीएसटी रो आवश्यकता हेबो। तेणु एही चिठीटी बा एही वेबिनारटी आरंभ होईछि। ट्रेनिंग दिया हबो किपरि रजिस्ट्रेशन करिवे केते टंकारो इनकम टैक्स दिया हुए समस्त एही ट्रेनिंग रे जानि जिवे। आसंतु ताहले तार विषय वस्तु जानि नबा। मैडम सर इनवाइटिंग अफ रेफरेंस टू सब्जेक्ट stated above I am direct to inform you to NMMU MOT is going organized 2 days webinar on registration and compliance including income tax compliance and GST compliance with all the GPLF for 9-19-20 September 2024. It will be 2 days residential event. Following event are to be made for the webinar जे एथिरे लेखा हिची एही ट्रेनिंग टी NMMU नेशनल मैनेजमेंट यूनिट तरफरु ऑर्गेनाइज करा जाउछि। एही वेबिनार टी 2 दिन हेबो। एथिरे एही वेबिनार 19 सेप्टेम्बर रु 20 सेप्टेम्बर 2 दिन धरी एही वेबिनार टी अनुष्ठित हेबो। प्रत्येक ब्लॉक रे एही वेबिनार हेबो काहाकु नै हेबो एवं किपरि हेबो संपूर्ण रूपे जानिबा। जेहेतु मिशन शक्ति रे थिबा भौणी माने आगुकु आगुकु बड़ बड़ बिजनेस आरंभ करिसंती। वार्षिक जहार जदि 2023-24 अनुसारे 3 लाख रु अधिक इनकम करुछंती से मानकु इनकम टैक्स देबाकु पड़िबो। एणु करी से मानकु जीएसटी रो आवश्यक। तेणु एही ट्रेनिंग दिया हेबो जे जीएसटी नंबर कोले किपरि तार लाभ पाइबे बा किपरि दिया हेबो किपरि रजिस्ट्रेशन करिवे समस्त एही ट्रेनिंग रे ट्रेनिंग दिया हेबो। पांचटी विषय वस्तु नहीं ए ट्रेनिंग रे हेबो। चिठी रे उल्लेख अछि 3 ऑफिस bearer from each GPL along with MBK shall attend webinar. Number of participants shall be maximum 40 per venue and program can be organized in maximum 2 venue per the block. गोटिए ब्लॉक रे 2टी भेन्यू रे एही ट्रेनिंग कार्यक्रम अनुष्ठित हो। प्रत्येक भेन्यू रे गोटिए जणे एमबीके बा गोटिए
ଗୋଟିଏ GPLFରୁ ଜଣେ MBK ଏବଂ 2 ଜଣ ଅଫିସ୍ ବିୟରର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ବିୟରର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ 40 ଜଣ ଏହି ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2ଟି ୱେବିନାରରେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ତାରିଖରେ ହେବ? 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। Number 2, since the webinar is 2 days BMMU to make necessary logistic DMMU BMMU to ensure all necessary equipment like laptop, project screen, displaying and presentation at the big screen along with proper sound system, proper internet connectivity should also be ensured at the venue। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ BMMU ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ନିହାତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ୱେବିନାର ପାଇଁ DMMU ବା PMU ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବା ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଥିବ। ସେହିଠାରେ ଏହି ୱେବିନାର ହେବ ବା ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଲ୍ ବି attended by at latest the BMMU official each venue। The training expenditure shall be booked under the compliant 1.2 of the Act 2024-25 ବା BMMU ନର୍ମ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ। ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେତେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜଣ ପିଛା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିରେ BMMU ତାର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିନେବା। CU OLM ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ GST ଇମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ 2 ଦିନିଆ ୱେବିନାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍, ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ NMMU ମୋଟ 19-20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରୁ ସମସ୍ତ GPLF ସହିତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ GST କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଉପରେ 2 ଦିନିଆ ୱେବିନାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା 2 ଦିନ ହେବ। ଆବାସିକ ଘଟଣା ୱେବିନାର ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। MBK ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ GPLFରୁ 3 ଜଣ 3ଟି ଅଫିସ୍ ଧାରକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ୱେବିନାର ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ 40 ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ୱେବିନାର 2 ଦିନର BMMU ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ BMMU ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ BMMU ମୂଲ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ହେଡ୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ବୁକ୍ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାରୀ ଏହା କପି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୁଗ୍ମ
ସଚିବ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦୟାଳୁ ସୂଚନା ପାଇଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଓ କମ୍ ଇଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକକୁ ଏହି ବିଡିଓ ପିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।